देवा गणपतीच्या साथी सप्तर्षी क्लस्टर लेवल फेडरेशनाचे उक्तावण दीप प्रज्वलन करून केल्लेलें आसा। लायट ना अंधारा कडल्यान प्रकाशा कडेन वचपाचें आमचे हिंदू धर्मान जी ही संस्कृताय आसा ती मुखार व्हरतना आज सप्तर्षी क्लस्टर लेवल फेडरेशनाचे मागता आमचे सगळे संध्या ती एक उरलं सर या सायडीन एक बात असेल संपदा निगांवकर तशें हांगा जायती हांगा ह्या क्लस्टराचे जे हिरोज म्हणटा तशें आमी ताका मेन जेंच्यांनी आमची महिला आमची थोडी मांद्रेची महिला आसली भितर पेडणे तालुकाची महिला आसली तेंच्यांनी जो अर्ज हाडलेलो तेन्ना म्हाका तें कळोंक नासलें कितें ग्रूप हेंचे कितें एक्टिविटीज आहा त्यो ते म्हाका सविस्तर तेंच्यांनी जे आमकां सांगलें पळय ते म्हजे आमचे जे मित्र देवेंद्र पार्सेकर सर हांच्यांनी सो हांवें एक विचार केलो की एक आमची महिला आमच्या मांद्रे मतदारसंघाची किंवा मांद्रे गांवची किंवा पेडणे तालुक्याची महिला जेन्ना आपले स्वताच्या पांयाचेर उबे रावंक सोदता म्हणजे आपले एक तेंचे एक फुडाकार घेतलो तेंच्यांनी एक कितें तरी करचें म्हणून सगळ्या महिलांक एकत्र हाडचे जवळ जवळ साधारण 3,000 महिला आमचे 3,000 महिला 350 कितें तरी ग्रुप्स एकी कडेन हाडून ताका कितें मदत करपाक सोदता सो एक पळोवपाक गेल्यार हें एक अशें समाज कार्य म्हणू शकता आमी आणि त्या पद्दतीन जर ही महिला वर्ग जेन्ना अशी फुडाकार घेता तेन्ना आमच्या पर्यंत एज अ पंचायत ठिकाणी आमचेर एक ती जबाबदारी आसता प्रत्येक पंच आनी सरपंचाची जबाबदारी आसता की एक गांवांत एक डेव्हलपमेंट सोडून जे बाकी इतर गोष्टी आसात जे क्रीडा आसात जे संस्कृतीक आसात जे कला आसात ह्या गोष्टी विचार करून त्याच्या व्यतिरिक्त आयज महिला तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली हांव एक्चुली प्रामुख्यान तुमकां म्हणूंक जाय आहलें कित्याक हे आतां नवरात्र दीस चल्ल्या सगळ्यांक उपस्थित महिलांक आमच्या ज्या नवरात्रीच्या खूब खूब शुभेच्छा आणि ह्या अशा पवित्र दिना निमित्त आयज आमच्या सप्तर्षी ग्रूप हेंची पुराय जी पूर्ण जी महिला वर्ग आसा तेंच्यांनी एक तेंची एक धमक आयज तेंच्यांनी एक अर्ज दिलो खरो त्या टायमार पण त्याच्या उपरांत तेंच्यांनी जे फॉलोअप घेतले आणि हो विशय जो जाण आसलो शेवटी एक ही जी प्रेमायसीस दिसता ही सगळी पंचायतीच आसा सो पंचायत म्हटल्यार गांव येता आणि तेन्ना एक आमचेर एक प्रसंग आसता की जेन्ना एक फ्री ऑफ कॉस्ट जेन्ना एक कसले आमी जर एक कसले प्रेमायसीस दिता तेन्ना एक गांवाची एक परमिशन घेवची पडटा गांव म्हटल्यार कशें आसता ग्रामसभा सो हो प्रश्न आमी ग्रामसभेक घातलेलो सो ग्रामसभेक खुबश्यो गोष्टी एक येयल्ले भितर पॉझिटीव येयल्ले नेगेटीव येयल्ले जर एका ग्रुपाक जर आमी जेन्ना एक शॉप जर दिता जेन्ना एक फ्री जर एका ग्रुपाक दिलो जाल्यार दुसरो खंयचो तरी एक ग्रूप येतलो सो त्याच पद्दतीनी पळोवपाक गेल्यार अशें फ्री आमी दिवंक शकना कारण एकाक दिलो जाल्यार दुसऱ्याक दिवचें पडटलें सो आमी कितें तरी एक तेच्या कडल्यान घेवचें एक मानधन कशें कितें आसूं तें सो कितें तरी घेवचें आनी तांकां एक सुरवात करची अशें सो हांव पूर्ण गांवांकूय हांव थँक्यू म्हणटा कारण ग्रामसभा म्हणटकीर गांवांत जेन्ना एक प्रश्न खंयचो तरी एक आमकां एक पॉझिटीव सायन दिता जेन्ना एक होकार येस म्हणून एक जेन्ना शब्द येता तेन्ना आमी फुडें पंचायत आमी कितें तरी करूं शकतात त्याच पद्दतीन म्हाजी जेन्ना हांव सरपंच आसलो तेन्ना पूर्ण आमची पंचायत जे पंच मेंबर आसात तेंच्यांनी तितलोच साथ दिलो आनी आयज हे तुमकां दिसता एक बऱ्या पैकी एक ऑफिस आसा आनी हे आयज घडोवंक शकले हे गांवांचोय भितर सहकार्य आसा पंच मेंबरांचो सहकार्य आसा आनी आमी एज अ सरपंच म्हणून आमी ते फॉलोअप केले सो तशेंच आयज तेंची तितली परिस्थिती ना कारण तेंचे कसलेय जर एक ऑफिस घालतले कसलेय जर एक धंदो सुरू करतले किंवा जर कितें एक ग्रूप तयार करतलो ह्या महिलांक 3,000 महिलांक जर घेवन फुडें सरतलो कोण जाल्यार तांकां एक प्रिमायसीस जाय एक ऑफिस जाय एक ठिकाण जाय तुमचे कडेन जर ठिकाणच ना जाल्यार तुमी फुडें कशें वचूं शकता सो हांवें तेचेर एक बारीक सखोल चवकशी करून विचार करून हे दिसलें की म्हाज्या पंचायत टिमीन पूर्ण म्हाका साथ दिवन आयज आमी ते यशस्वी रित्या तांकां दिवपाक पडले आनी
मेन मुद्दो असलो जो तेंचो एक विशय आसलो की एक फ्री ऑफ कॉस्ट. सो हांवें चिंतलें की आमचे कडेन जे पंच मेंबर आसात जे इतले सोशल कॉज आमी काम करतात सोशल कामाक लागून. सो हांवें त्याच पद्दतीन एज अ 1 वर्साचें जें भाडें आसा तें हांव दितलो तांकां की जेणे करून महिलांक आपल्या स्वताच्या पांयार उबे रावपाक लागून तितलो एक ल्हानशी एक म्हाजी भेट कशी. आनी हांव तेंच्या जे कार्याक खरोखरच तेंचें कौतुक करता. हांव उपस्थित सगळ्यांक जी हांगा स्वाती मॅडम आसा जायती हांगासर आमची मांद्रेकर ही मॅडम आसतली हेंच्यांनी जे आतां परिश्रम घेतले ह्या शॉपा फाटल्यान गेली 5 वर्सां म्हाका दिसता तुमी एक प्रिमायसीस सोदता पण खंयच तांकां खंय कोणी सहकार्य दिवंक ना. हांव म्हाज्या पूर्ण पंचायतीच्या पंच मेंबरांक सुद्दां तितलोच सपोर्ट केल्या बद्दल हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी उपस्थित सगळ्यांक तांकां एक मोठे ताळयो मारून तेंचे अभिनंदन आनी कौतुक करता. तेन्ना 2022 आमी पंच म्हणून आमकां तुमी आमकां लोकांनी कौल दिवन आमकां निवडून हाडल्यात. हो एक आमी थंय कदेलेर बसून एक खुर्ची तापोवपाचें ना. आमी जायतीं 2 वर्सां हालीं कामां पळयता तुमी आसतले जी क्रीडा क्षेत्रांत जे सांस्कृतीक जे धार्मीक जी स्थळां आसात ज्या गोष्टींनी आमी जास्त करून भर घातलेलो आसा. आयज आमकां एक बरी संद मेळ्ळ्या की आयज 2000 महिलांक आमकां एक कितें तरी करपाक मेळ्ळें. आनी हांव अशी आशा व्यक्त करता की देवी भगवती तशीच दुर्गा माता तसोच देव गणराय खूब मागता हेंचे कडेन की तुमची बरी भरभराट जावची. आनी हांगाच्यान सुरवात जे मांद्रे गांवांत तशीच गोश्ट जर सुरवात करता थंय तुमी थंय वचना हांव म्हणटा की तुमची एक स्वताची प्रिमायसीस आसची. आनी जेन्ना केन्ना गरज आसा एज अ पंच म्हणून नाका एक सरपंच म्हणून नाका एज अ लोकल बॉय फ्रॉम मांद्रे किंवा लोकल एक मनीस कसो म्हणून केन्नाय उलो मारा हांव तुमच्या बरोबर आसतलो. आनी म्हणटात तशें परतून एकदां ह्या नवरात्रांच्या दिसांनी एक शुभ दिन म्हणटा आमी तांकां ह्या निमित्तान तुमकां खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी तुमची अशीच वाटचाल